Growing up in Strand, I've always wondered how it would be to live in the past. But seeing those that have lived before me, we do have to admit that there's lots of pain. And one question I've always asked myself, is it possible for that pain to be erased? Especially in a town like Strand. Most of the men in the community were fishermen, and then we had a few master builders who were self-employed, and a few, like my father, were master tailors. They were really very good at their art. We were a self-sustaining community, a fishing community, and whatever we caught from the sea was shared amongst those who didn't have. And everything else that you required besides the catch of the day, you could buy right at the corner of the street. There would be a greengrocer's next to us, so whatever you didn't get out of your back garden, you could buy from next door. The butcher was around the corner, and so was the dairy. So everything was right there in our community. We were a community of Muslim, Christians, Indians, and even at the top of the street, there were two white families, the Walters and the Morkels. Strand en Regorimar. Ons allemaal onze brein mensen naar aan die rond te lopen. En ons is daar vandaan af uit die strand uit halfway toe. Daar het ons gebleven halfway tot we ons daar weer geschuift het. Maar in die geval het ik is al toe 'n visserman geweest. By die ouderdom van 14, 15. Daar in die strand sien toe en daar het ek groot geword mos. Daar het ek sien toe gaan. En die bruin mense en die wit mense, het maar allemaal daar in die strand, die we daar gebleef het. Meerderheid van hulle het ook vis gevang. Maar hulle het ook maar ook vis van. As hulle klaar geweek het in de beurse. Maar ons mense wat ook carpenters was en messelaars is en painters. As het sulke tye kom, waar die weer nie reg is vir hulle nie, en hulle die werk nie, dan het hulle maar see toe gegaan ook saam met die bote, gaat visvang. Dat is nou hoe ek groot geword het in die strand. Tot waar die strandse mense ook verskuif gewees het. Loswol toe, soos hulle sê. Apartheid, hey, wat die mens baie net dink, seer maak. Maar jy was gerop gewees van jou kultuur en jou
talent. Om deur die kleur van jou vel. Dis 'n goeie. En jou kultuur was wees nou, ons kultuur was wees visvang. Visvang was is 'n bron wat die minste inkomste bring het, maar hy het mens elke dag gevoed, daar was kos op hulle tafel, wees dageliks. Then came the devastating day when, and I don't know if the adults tried to spare us the pain and the worry, but from one day to the next, we were piled onto lorries with all our belongings and we were carted out of the Strand. My sister was one of the first families to move and they got a better quality of house. It was built of bricks and at least they had inside water and they had a bathroom. By the time we came up, we were from the last families. We were dumped into these little sub-economic houses. When you opened the door, it was like one big room that was just divided into 4. There was no running water inside. There were bare cement floors, and when you still stared up at the ceiling, there was no ceiling. Actually, you could see the roof and you could see the beams keeping the roof. The toilet was about 50 meters outside the back door, and it was the bucket system, and next to the toilet was the only running water on the property. There was a tap there. And if you opened that tap, there was no drainage system. That water used to run down like a little river past the house and to join the stream in the street, which turned eventually in winter, it turned to a muddy mess that you had to wade through to get to wherever you wanted to be. There were no street lights. There were no tarred roads, there were no pavements, there was no postal system, and like I said, no drainage system. That was the mess that we were dumped into. Meerderheid van die bote was maar die witman se bote gewees. Maar sy crew wat hy gehad het, was allemaal breinmense, breinvissermanne. Ek praat van die groot bote, die 30 voeters, 35 voet skeiere bote. Maar anyway, en so dat we altyd gaan, hulle het weggeraak, gaat hulle Gordons by toe. En die Gordons by was daar nog 'n hele paar bote wat vis gevang het elke dag. Maar dan moet die Strandse mense wat hier bly en los willen, moet getravel op Gordons by toe. Maar daar was Gordons by visserman ook gewees, waar hulle kan getel het op jou hand, breinvisserman en witvisserman, maar die mekaar. En so die boot ook verdwyn, die vissermanbote. Jy sien nie nou meer vissermanbote in Gordons by nie. As net die kriefbote wat daar lê, die wat nog krief vang. Al ver as die blessierbote wat daar is. Quotas is ja, alles so de quotas. Ons was baie, ons was ongeleerd. Ons het nie geweet wat van quotas nie. Maar die wat geleerd gewees het,
lawyers, dokters, mense wat geleerd het, hulle het geweet hoe om die vorm in te vul en hulle het gekry. Wat nie is met die see nie. Hulle is niks te doen met die see nie, hulle ken nie eens 'n vis nie, hulle ken nie 'n kripreg nie. Hulle het quotas gekry. Hulle probeer nou om vir ons te gee nou, wat dankbaar is, maar is 'n drop van 'n drop. Ons kry nie wat ons moet kry nie. So ek weet jy, ons raak al ou mense, ons is 70 of amper 70 jaar oud, ons moet nog altyd weer, ek kan nie agter gaan sit by my huis en wag, dat ek kry nog 'n pensioen van my werk nie. Ons het nie so iets nie. Ek wil graag gelyk vorentoe, dat jy gewoon moet kyk na ons, nie by die kleur nie, nie by die dinges nie, hulle moet kyk vir ons nou, ons gaan ons geskiedenis na en tel dit op daardie tyd. Presies dieselfde wat hulle gemaak het nou met die ander rasse, wat binnelande, wat eie gronde gehad het, wat die government uitgegooi het in die apartheid het, en hulle nou teruggekom nou die government wat nou is, en die mense se gronde weer teruggegee vir hulle. Sal ek graag lyk dat hulle moet terugkom na ons as eerste mense, wat al die jare die begin. Ek het 'n geskiedenis van in die 1800s, wat my oupa grootjie met vishandel wat bote gehad het, is beskryf in hulle boeke. Is geskryf daar so, in die boeke kan hulle gaan kyk. Dat dit is mense, die familie kom al so lank al nou. Hy het nog altyd vandag niks. Ek hoop so alle beste vorentoe. Hulle moet vir die mense wat klompe kriefquotas het, kan hulle wegvat, nie alles nie, maar vat weg van hulle en gee daar vir die arme vissermanne, sodat hulle 'n betere lewe kan hê. Verstaan? Dat is my storie. I hope that the rest of us that are remaining in the community will have this opportunity and find reward, give us what is rightly our just deserves, a piece of land down where we used to stay, or for others who want the monetary compensation, let us go forward and do this and find at least physically that we are reaching closure, and let us then focus on the emotional afterwards and see what we can do.